सनम को जोहार गे ओकालका मेना पे तबना आशा नपाय गे हेना पे इन नपाय गे हेना कदिया अड़ी दिन खन गे वीडियो अब चैनल रे बांग हिजुक कान थायना चासे गे चलुंग प्रॉब्लम ताहे कना अब तायम ते ओना प्रॉब्लम वीडियो हा अपलोड हुआ नेल तबन पे प्रॉब्लम वीडियो अपलोड हुआ और तेहन मिटन वीडियो बना हुई कना ओना वीडियो दो जहाँ जे मालती दीदी हेना कदे उनी जहाँ 1 लाख टका नाम ले ताहेना ओना 1 लाख टका इदी कते गे ओना वीडियो को सोशल मीडिया रे को पब्लिक और ओना खातिर गे तेहन दो वीडियो टा बना हुई कना लहा ओना वीडियो बन नेल लगे और इन परे हाँ बारपे कथा बो रपड़ा चलो तबे কিভাবে তৈরি হলো তোমার এই পুরো যাত্রা শুরু হলো কেমন করে? প্রথম 2020 থেকে শুরু হয় 2 ফেব্রুয়ারিতে। তুমি ওই গ্রামেরই মেয়ে? হ্যাঁ, আমি অযোধ্যা পাহাড়ের মধ্যে আমার বাপের বাড়ি, জিলিং সেরেঙে আমার শ্বশুর বাড়ি। আমি অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। পড়াশোনার মধ্যে আমাকে মাধ্যমিক দেওয়ার পর আমাকে 11-এ বিয়ে দিয়ে হয়েছে। তারপরে আমি শ্বশুর বাড়ি থেকে এইচএস দিয়েছি। ওকে, বিয়ের পরে এইচএস পাস করেছি। তারপর থেকে 2020 থেকে আমি স্কুলটা চালু করি। ওকে, হঠাৎ মনে হলো কেন যে স্কুল চালু করব? দিদি ওই যে লকডাউনের সময় বাচ্চারা ঘুরে বেড়াতো, পড়াশোনার দিকে মন দিত না। আর আমাদের গ্রামে অ্যাকচুয়ালি আগে পড়াশোনা সেরকম ছিল না। হ্যাঁ, আর ছোট ছোট মেয়েরা 12-13 বছর তারা শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে নিয়ে যেত। তারপরে আমি ভাবলাম এরকম করে তো চলবে না, আমাদেরকে তো এখন ডিজিটাল যুগ, আমাদেরকে তো জানতে হবে, বুঝতে হবে। পড়াশোনা না করলে তো কিছুই করা যাবে না। তারপর আমি শুরু করলাম 2020 থেকে। তুমি নিজের উদ্যোগেই শেখানো শুরু করলে? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রথমত গ্রামবাসীদেরকে বললাম আমার বাড়িতে বাচ্চাদেরকে পাঠান। তারপর প্রথমত 10-12 জন এলো। 1 মাস হতে হতে প্রায় 115 জন বাচ্চা এলো 1 মাসের মধ্যে? হ্যাঁ। কোন ক্লাসে পড়াশোনা করাতে? 5, 6, 7, 8 পর্যন্ত। আমাদের ছোট বাড়ি, আমাদের একটু অসুবিধা হতো, বাড়ির মধ্যেই করাতে। হ্যাঁ, প্রথম আমাদের বাড়ি থেকে গাছতলায় পড়াতাম। গাছতলায়? তারপরে গ্রামবাসীদেরকে বললাম যে আমরা সবাই মিলে একটা ঝুপড়ি বানাবো। তারপরে ওনারাও সহমতে আমাকে ঝুপড়ি বানিয়ে দিল। ওই ঝুপড়িটাতে আমরা পড়াশোনা করাতাম। তারপর ঝুপড়িটাতে অনেক বৃষ্টি পড়তো, বৃষ্টির সময় অসুবিধা হতো। তারপর গ্রামবাসীদেরকে বললাম ঝুপড়িটা যদি দেওয়াল তৈরি করে দাও তাহলে বাচ্চাদের সুবিধা হবে। তারপরে গ্রামবাসীদের মিলে আমরা একটা দেওয়াল তৈরি করলাম। আচ্ছা, তারপর আমাদের দরজা ছিল না, এখন হয়তো একটা দরজা ব্যবস্থা করেছি। আচ্ছা, এখন কতজন তোমার ছাত্রছাত্রী? এখন বর্তমানে 45 জন। দারুণ কাজ। মালতী স্কুলের ছবি? তোমার বর? হ্যাঁ। ও নমস্কার। হ্যাঁ, আর ওটা কি তোমার বড় ছেলে? আমার ছেলে। দিদি তোমার ছেলে? হ্যাঁ, সেটাই বলছি। আচ্ছা, আজকে যদি এই খেলায় জিতে 1 লাখ টাকা পাও মালতী, কি করবে? দিদি আমরা নিচে বসে পড়াশোনা করাই বাচ্চাদেরকে। যদি আমি এখানে জিতি তাহলে আমি বাচ্চাদের বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারি। আর ওই একটা রুমের দরজা, একটা রুমে দরজা হয়নি এখনো? না। আচ্ছা, সেই রুমের দরজাটা যদি হয়ে যায়। বাহ। आजम के तबना पे जहाँ जे 1 लाख टका ओना हो नाम लेखाने बेंच से टेबिल एमान तेमान किरीन ना उनी लई चोयदे अन्य कोनो कुड़ी गिद्रा को दो चेक को भाभी किया 1 लाख टका नाम लेखान चेक ओड़ा संसार रे लगावे जहाना के आजा कुकमु मिटे पूरन केते। और मालती दीदी दो उनकान कुड़ी गिद्रा बांग कना। जुदी मालती दीदिया मने रे जुदी लोभ जिनिस को ताहे को तबे दो उनी दो
उनको गिदरे लगी बेंच से टेबिल उना को तो बाय व्यवस्था किया से उना को तो बाय ले किया उनी तो वीडियो रे सफा सफाई ले दे दुड़ुब जायगा बानु तकवा बेंच से टूल उना को किरीन ए रिकैया ना हो एमनी ते तो उनी तो 1 लाख टाका बाको माय कना ओंडे हम मिटें गेम लेका सिस्टम जहां मिटे प्रश्न है कना को ओनारे आंसर एम लेखन 1 लाख टाका को में आर खान दो बाको माय कना उनी दो और आबो मानमी को मने रे चे 1 लाख टाका नाम किया है उड़ीगान टाका और उनी चेल करे गोहल आणगो हुई लातार सेन ओने ओना को कुरुमुटिया सोशल मीडिया रे नितो उडीजुर के गुल्लो बड़ाय कना ले ako मालती मुर्मू लातार सेनी आणगोया अरे भाई उनंग सहज दो बांग कना असल कथा हुई कना सोशल मीडिया रे जहां जुदी मिद जेखाय वायरलोआ और उनी दो लातार सेन दो तीसो बाय आणगोना उनी दो चितान सेन के चला बुझो के आपे ओना हुई कना सोशल मीडिया ना पावर जुदी लातार सेन को आणगो को तबे मा लोबो हासदा उनी होतो उनंग किछु हुई लेना लोबो हासदा को लातार सेन बाय आणगो लेना और सनाम के बन ठिकैया भद्र छापरी जहां न्यू घोल्टाव बड़ा कते से रेंगेज कोते घोल्टाव बड़ा कान तहना गोटा माठ उनी होतो सनाम के बन ठिकैया उनी को लातार सेन आणगो लेना उनी मा ताहु चितान सेन रकाब कना उनी एल्बम रे चांस को मा दे और चल कना कथा ले आंजम पे और वीडियो चल का पे गोसिया तबना कमेंट करते बड़ाई चिन तबन पे और लाइक पे वीडियो शेयर तबन पे और चैनल रे जुदी पे नवा के खान तो सब्सक्राइब तबन पे सनम को जोहार।